Jama kula assalamu alaikum ubarkan da mun san kine hani zo karar go tire ifata. Lanketer tira anir labaran nino kan soje kayan ga da Muhammadu Yusuf wani lakal kana kan sigine garda presidentiel borai wo igon gihir daru iwona goyora. Amma lanketer tira ne kan talo kulu Muhammadu Yusuf ganago. Zamdi kogumo darugun kidi humbur komai maga Muhammadu Yusufu kanga duginga wada iza futai wa woken sigine terrorist soje kayanga hagoi da lakal kanadini a tontoni ga aye ginyo goi gine mo ihanna dumu soje zambar fode dandi kayan gonda goi gine malfayan haikul dai kanga hagoi da bor lakal kana kul soje wo Muhammadu Yusufu ni non dai kanga na ima hagoi da lakal kana to manti goyo din hinna gano soje din gona ga kai zama Muhammadu Yusuf lakal kana din maga e gona gi hiri daru kan labu karra e goydi kimi isin ki yaddan da tere kindi tere mun ga tifo silman kainu wat kulkan kin labu koyo gona ga fatta fonda kaga gana dini sakullo berino labi zaise amci ake gano ni go motrano ni go popor bonno ni go sakulle berno zama fo dai igaran gangi bisiyan yadi mono dababun bo aran simana dir koy temo akaga sabanda kan niga manu dabano igini gareno wo bandamo hayo kulkan gona gite Muhammadu Yusuf manemo sappo ko korantawo kan biskan gadunga mandahin kanta ane labi zaira kanan dizongobon wayagga cindin ka kulno ningu suban ninkan bore wo kulno nin suban to ifo no ningu humbur kanse ningu soje wo kulku marguni banda im haggoydin lakkal kana zaman di soje din nge wo ibasi moda bantanigo din manu din man haggoy gin barzu yadi mono igin ga malfakar borkan asabanda atebora sani silman kena lanketer tiranir fongendi kan bifo da larba september ando karar gwazari wekin difa labu koyo gon ga fatta nyamai kwarora handi hana hasarau fu kwikite zama lokoli zufo kan sigene jamilatu mamman borwone ina malfakar malfadin kina kar aka gudu kocho kambaga an karka bisir koitire sai ber kwikite mantinungu lalana du kokiya kan guta se funde kiniga amma amare akaga sabanda mo kan man gano harsan yizon ko chogar no di ministero kan ga goida arzaka hausi en wucina no di no ko chowo ko kan sigine jamilatu mamman akon ninga tirga gisino ngum du ka kete stage wo kan sigine demand ngono hasrodin ko kudo adin seno lanketer tirane kan Muhammadu Yusuf won gardai igon gi hiridaru l'éclosion tirango mone ay mechino bon igon ga sakulla dan Muhammadu Yusuf se ihanna dumo kanganan am te dabar kulkan agin gete kanganan Bazum Mohamed am furla bogine de Muhammadu Yusuf mandaban boreymo kundano kayen kyarmargu kan gona ga ciki tilas mat kulkan kinagi himada sappay mat kankine metri sak sunna kan gete seni wani jinfuna an alwata gayin dadin bifo wokin fatta gici dini ima sappay din te alwato dira dini temo dabaro kan goyise ngay mazai kan ganan Bazum Mohamed Amadu Koitara to wone silman gni gone giceci kan Muhammadu Yusuf tilasan din da zumbunga kargara am nongono ministro kan ga gode labo gundu kuna sanno Bazum Mohamed se yadi mono l'éclosion tira anene di jama'o kan gonga Muhammadu Yusuf tanun da sanno wo jama'a di raibo bu gona kan taliteriyen no kan America labu hino bore ni dan talitere tirai bon ini maye hantum bore wono gona gice ci dabar kulkan ga tenge mi di Bazum Mohamed adu koitara Niger labo wora yadin mono l'éclosion tira ane borey wo ine hadde da hina no ginnan Bazum Mohamed Amadu Koitara nge hina kul dan kanganan wo kangai ga badin nge muduwa amma
boriyan la sabu yan temo koyne kan koge dino ka alhali wone wo kara sappay sola goni gite dine Niger labo agin gite kan sappay yan site zam candi no giza gite kala alwato mo koy Muhammadu Yusufu manda mu tongame yadin mono tiranir labaran da kai meki no bon fichier électoral odin agoni gite canda code electoralo agoni gite canda senio agoni gite canda sandai wo kul gono bonno boriyenga ba imasappiyan sola alwato dira sandai dimo imanduwa kini bonza bonaye kila sabu fote koyni wani kan ka bazum hamma Ahmadu Sanno kinga te zabanda kinga ne Muhammadu Yusufu nganda General Salu Jibo in sanni gorandi ane to ni di ne harai mu wone mu gonu Salu Jibo nganda Muhammadu Yusufu alkawalo kingi sambu kerse matano Muhammadu Yusufu alkawalo aga tonandi wala sa tonandi negu gurgine alowa to ga kirsi l'actualité tirangu munir labaran dino kan alwati banda kan sini jinbora a fattaga tonandi labi zaido matkan cinno ngana sappai sokonda alwati kan ikoy gite dini alwato dirano parti politique kayen charmorgu hino bande MRN ra dawo kayango APR borwone yang ifattaka sini sifa da alwati din kan agayi sappai maga amma l'actualité tirani kan amman ba sumu kan PNA al'umma partiyo jin bora Sanusi tambari jako ngo mo fatiga salam zan borno kan imanta kunkum da mawaga mo son kufa ima gangi saningo zadi sanni dona ga salan to wodinga kande Sanusi tambari jako sanne kan gobi nara kula fatagini to nandi a sanne diramo asalan code electoral lodin bon kan irme kino bon gona ga te canda zama fo Sanusi jaku sanne kan yanga mara ane ine ga sappay din te wana labu koy tarake kiyango ngandi deputy tarake kiyango dini charban de ni gini te wodin no Sanusi jaku ninga man yaddan da zamuwa to kan kininga gona ga sawara te CNDP kan ga parti politique kul margu handi hana sanno manaka yadinga wone wo Sanusi jaku sannerawo Maître Isa ka sunna kan gati seni ginfuna ngunon wone wo tonton ngo bonse yadinga nga Sanusi jaku nga mani yaddanda zamadi ime chino bon imene MRN ra nga kango hino bon bore ngono kayen nga mani yaddanda code electoralo yadinga sanni gonumi yadinga sikka godirawora kan Niger labo sik kulsi politiko dindir man hagwai aga butugu yankan mo si gomni hayla bosi Le Monde d'aujourd'hui tirango monir labaran dino kan fatte yango kan parti politique ke yansi hino banda ibange meteki ye kbayi fatte yango dimo iba meteno septembre ando karargo azar hakko kan bisa amma in alwato sosoran digi ta alwato fokan borkul mandu hankan hanano akaga sabanda mo kan iwana banda borai igoga chaha imi jinda dange gange mafatta de la biz fon kan si parti fokul raka yangon ga madorin da matkan cinno labo ga yango gon gite da ikulno gon ga chaha de imi nenge mafatta ka kasalan kan ni di parti politique o kan si hino banda iye ga fatte yango din sosorandi amma moderne falumana partiyo wani secrétaire généralo a ke kinga mu fahaman di asalan rage da tele ragu dugu bore fahaman di kan sandai seno ngai na sosorandi alwata ino kankam wodin senin ngai na sosorandi sola din do hare kambo yadin mono sosorandi yan wodin kin iteo aman kanu labi zai se ba kai na wana woken si hino banda dubore ken si ga mamat kan cinno hino hausi yan ogo ne gete da kani bore din iman ma kani ba kai ne kan opposition bore ne fatiyan wodi ngai na bayi zama ngai wodo hare kambo demokrasi no ngai no fondal wat kul kan cin ngai sin ga makani ngai ma fatta ga sala zama bore wo sanni no goyi binai bon zami go ne dino kan bore kan go gala bo mai hunkuna
imaira sinigati wono iba handi haninge mu fattigici se kan asigate yadi mono matakan kini woga hino ga yigite nge hinni woni dini nge sin ki yadanda zaman tinge no ninge bonda kino bo ini suban kada kano alhalo karamu nkuna parti kansi hino banda igodini zambor woni yirgini gine ka halga kan kuna igojir boga imantun jerbi yadinga alhali woni woga sik kulno sino matakancin hino agona ga sappai solan dadin akonda digine aga solumo soliyan han kan ganan dalwa toto boraki ga ba ngono godu ala arangu gorgene arangu konda sanno sede yawo zuzu kwaru fuwaido wana wo kul lokaci sare no matkanci ne le monde d'aujourd'hui tirani kida zamane irme kino bon son sede yawo yanwo manti wahala ikitai isigabu nobo isigoida no labai kan yankon ninga henodo sanda son di kitidin de sanno ka labo dira bore kayan go hino bon isigoy de sede ya wo sanno ya dinga igoni ginga go wino tangamo kanganan imfun kambe imudu wo kingi gaba imite ise wo ki gaba imudu ga sappa ne sole labora tangamo di site non kulkal newo ir Niger labo wora au amte au amasite amma diga ba woki goni giceci kada di kai ga tangamo te ne nya mai manti sai da yawo no ga tangami se le courrier tiranga mo go ginga mo hano hala wai in Niger labu wakilo kan godo gore no din gane labora borwo ne akan bogo jogol wone wo kan ko gite zama karanzi no gona kangi gona gisi mogol karanzi yawo mo America labu so yesi ni gona ga kanda to wodin ga kandi na habu fono kan ga to sandim irse fanoro a miliyar taki imudu ka kandi se karanziyadin to nodin Burkina Faso labu mota yan ngai no ga kanda karanziyadin mo hal agades ni ga bisa konda zaman nodin America labu soje kan goyon Niger labu ra isi kan nodin agades bari kyora to mota din kai yanga konda dini kan ganan dai mota din musudu kudu sandai zama Amerika labu sojai yadin ga isin ginga karanziya sambuso ni dep ga isin gan sambuso raz ga yadin ga gana labu motai ngai no kanda se karanziya woni mo kanganan karanzi fogon kan signe fuel odini imduga kabay ngai banda aga to sanda son fer wecin di hinka kango motai dira yadin mono halaka son motai dini afodai igi koy agades igi konda Amerika labo boraise karanziya societe kan wonno mota dimu guna gono din akara gana labora ago tema gana labora yadi mono agono din togo labora matkan dai tira anakida yadi mono wone wo kulmu an kan se Amerika labu soje ha bore di muka ninga se karanziya kan gana haya kulmu dogon to chauffeur wecin din kadin kan go mota fun afo kulu ini maye hantum di baba maye i wono mota hayyen tire lambe kayango mota ga haywo kuli ni hantum mota gina kaga sambu tinea kaga sambu wone wo kuli ni hantum ngeno ni gino fondo nankito kultira ki gano ise kanga Niger labo kul kangiti mere woni sede gono wokan signe armoire dini ina te ise wone mo ina kamba da ka bonno jiye hando kan bisa zari waran kicin di iddo jirzan barin kadi wacin di yaggawo karayargo mai non signatiro wote dan bar mamma Abubakar kan giti Niger labu wakilo kan gono din Accra Ghana labora da gore kan sigine Al Hussein Usman a wani yamar ko hinkantanu to ibori hinkawora ira wofo kan bano go sanni woni wora kan go bore ha wandi jogolo kan go bore ha wandi yadi mono agir arzaka irlabo arzaka aga yeti banda matkan tira anikida lanketer tira ayegir fongandi mo kan newo Niger Telecom wato kankini nte Niger Telecom kan gon go hal abda harun ga kaga nongo sambu nerande ki gite handu akogoto miliyar irsefa noro amma zawato kankini in abdu harun dan Niger Telecom jine kaddaino roki gudu handora agode guzumbuno asigo tonto agode guzumbuno
million zongu hinza ko million zongu gungni gudu handu ka handu ifo se zam Abdou Haruna kayanta bore kan gande Niger Telecom gon go kan buga charkan barasan da MTN yan kan igi bayun dunyala bay kulra igondo goygine hannen kan go bore murade feri bore din kul habo kan gongande gama nganda Niger Telecom gama ana habo din dumbu akoy go bor fo tayi keki benen labu company fo kan sigine Isocel ngande no gon go goy wodin se dano bumbo da 3G turba ki gon ga ganda karda kun 3G turba din asigi ga goyo tekin ina sifanda yadin mono ila lamat kan tiraniki ane Niger Telecom sanda ha gaziyan kan gon gudu handu kulu agato irse fanoro a miliyar fodu miliyon zongo takin da waranka matkan tiraniki wodi se bumbo dano sata bero kanga mo dango gun gidi matkan cinne gugun ga goyete da kan signe arsep ninga gaba Abdou Haruna ga kan giti Niger Telecom won directeur generalo sanda wafaka kan dangandi zo sel gama rangan damu dugu goy kan magacar kan baradi ne ama wafaka din gayi handin haname yadin mono iwona goygine kan goga gisi Niger Telecom wona saru sai winde radini iminga gine dogo kidiran dai matkancine arsep na hada Abdou Haruna ga Abdou Haruna te wala manate nego gunigine irgu funa kumfa woni mogite hanizo labare kayangi duka tunan darando ne labari ginda bon ne monir ginaran se ma assalam